बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज यकम मुहर्रमुल हराम है, यानी नए साल का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस साल को हमारे लिए रहमतों वाला, बरकतों वाला, मुनाफ़े बख्शे और फ़ायदेमंद बनाए, और इस साल में हमें सलामती के साथ, ईमान के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, यकम मुहर्रमुल हराम यानी नए साल का आगाज़ उस अज़ीम शख्स, उस अज़ीम इंसान की शहादत से शुरू होता है कि जिसने 22 लाख एकड़ ज़मीन पर तन्हा हुकूमत की, जो रातों को उठ उठ कर लोगों की खिदमत किया करते थे, रातों को उठ उठ कर लोगों की खबर गिरी किया करते थे, जिनके कदमों की आहट से शैतान भी मीलों दूर भाग जाता था। जी हाँ, मैं तज़किरा कर रहा हूँ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, जो खलीफा सानी थे, बहुत बड़े बहादुर इंसान थे। खलीफा होने के बावजूद सूखी रोटी खाकर गुजारा करते थे, जिनकी हैबत से, जिनके खौफ से कफ़ार थर थर कांपता था। उनकी शहादत का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान देखें कि उनसे शैतान भी डर कर भाग जाता था। सहीह बुखारी में हदीस है 6085 नंबर हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ए उमर, अगर शैतान भी तुम्हें रास्ते में आता हुआ देखे तो वो शैतान जो है वो रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर चला जाएगा। यानी हज़रत उमर फ़ारूक की हैबत और जलाल और उनका रोब देखकर शैतान भी उनसे डरता था, शैतान भी उनको देखकर रास्ता बदल लिया करता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोहब्बत किया करते थे। एक हदीस मुबारक में अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह, इस्लाम की तक़वियत के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए दो लोगों में से जो तुझे ज़्यादा पसंद है, जो तुझे ज़्यादा महबूब है, जिससे तू मोहब्बत करता है, उस शख्स को इस्लाम के लिए चुन ले। एक अमर बिन हशाम यानी अबू जहल और दूसरे हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब, इन दोनों में से जो तुम्हें ज़्यादा पसंद है उसके ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत दे, उसके ज़रिए से इस्लाम को मजबूत कर। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जो थे वो हज़रत उमर फ़ारूक निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थे, सबसे ज़्यादा महबूब थे, वो हज़रत उमर फ़ारूक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इंतखाब किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस्लाम की रोशनी से नवाजा, उनको इस्लाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ले आया। और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान, उनकी अज़मत आप इस बात से भी देख सकते हैं कि उनको मरकदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने जगह मिली है और ता क़यामत वो वहीं पर रहेंगे। और ता क़यामत जो भी कोई मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर सलामी देने के लिए हाज़िर होगा तो वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को सलामी दिए बगैर आगे नहीं जा सकता। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी शान है। और मेरे भाइयों, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, सही बुखारी में लिखा है, सही बुखारी 3685, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु की नाश मुबारक अभी उठाई नहीं गई थी कि इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआए रहमत की। और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अल्फाज उस वक़्त कहे कि अल्लाह की कसम, आपने अपने बाद किसी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना हो कि मैं इस जैसे अमल करते करते अल्लाह से जा मिलूं। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के आमाल इतने पसंद थे, उनसे इस कदर मोहब्बत थी, उनसे इस कदर लगाव था कि मोहब्बत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि आपके बाद आपने कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसको देखकर मुझे ये ख्वाहिश हो
کہ میں اس جیسے عمل کروں اور اللہ سے جا ملوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا عمل، حضرت عمر فاروق کا کردار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ پھر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اسی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رکھے گا، مجھے یقین ہے۔ اور میرا یقین اس وجہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کلام کیا کرتے تھے، جب بھی کسی دوست اور عزیز کا نام لیا کرتے تھے تو ان میں حضرت ابو بکر اور عمر کو لازمی شامل رکھتے تھے۔ یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جاتے یا کہیں سے واپس آتے یا کسی جگہ میں یا کسی بستی میں داخل ہوتے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ ہی لے کر جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، نئے سال کا آغاز ہمیں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یاد دلاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باہمی پیار، محبت، ایثار، بھائی چارے کی بھی یاد ہمیں دلاتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو کسی مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے حدیث کی روح میں بھی وہ اللہ کا مجرم ہے۔ تو کسی عام مسلمان کے بارے میں کہنا کچھ اور ہے، اور جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہنا، نامناسب الفاظ کہنا، نامناسب الفاظ سے ان کو یاد کرنا، یہ بہت ہی گھٹیا اور نیچ قسم کی سوچ ہوتی ہے، گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کی اگر قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے اکابرین صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت سے محبتیں کرنے والے بنائے اور ان کا ذکر خیر ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔